guys. Good morning guys. Good morning. Good morning. You, I know you're everything that I've been looking for. I look into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Hold on, I'm gonna need a little time. But if I ever fall in love again, sometime when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the Taro nga mo, hindi. Yung video ay nag-story ako ra bay. Nakakita na imong kamera, yung buwan mo mo us-us ko. Patinta na ka, ha? Nagyod. Sini pwede na ni. Empat. Ano mo to? Op. Pilihan lang ni. Ini siya pwede na ni. Ito ka na. Ito. Tara guys. Para. Para. Oy. Tunog. Wala pa kanikuan, wala pa kaniitlog, no? Gusto rin ko apa? Iya. Boleh na op diha. Tuh tanaw ito. Okay. Kok no? Ay, kada luga. Dili pa ta diri kay. Ano sa ira ari? Tako na sa buyaga. Kaya Yes man. Bakit man sa dapur? Tunggag may managko ka man pa no? Ha? Managko ka tunggag mo ay. Oh, di man nagigikan sa ito si Melia ba? Hindi sa na sila ko anong dagmay. Dagko. Okay. Ano to? Nanti ada berapa? Sa ira.